सलाम सामीन, पेश खिदमत है आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पर हमीद फरीदी सीरीज का ये नॉवल औरत फरोश का कातिल। हमीद को होश आया तो उसे अपने चारों तरफ तारीकी महसूस हुई थी। उसके सर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर हथौड़े बरस रहे हों, और आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मिर्चें भर गई हों। उसने कुछ देर तो कोशिश की आंखें खोलने की, फिर धीरे धीरे उसका जहन जैसे अंधेरों में डूब गया था। फिर उसके बाद उसे नहीं पता कि कितनी देर बाद उसकी आंख खुली थी। कोई उसे पुकार रहा था, हमीद साहब, हमीद साहब। वो चौंक गया, आवाज तो जानी पहचानी थी। उसने किसी तरह से अपनी आंखें खोली और हड़बड़ा के उठ के बैठ गया। अरे तुम शहनाज! वो खुशी और ताज्जुब से मिले जुले लहजे में चीखा था। शहनाज ने सर हिलाया। ये आपके सर को क्या हो गया है? शहनाज एक सांस में कह गई थी, आपके कोट पर खून के धब्बे हैं। अरे ये एक लंबी दास्तान है और मेरे में अभी इतनी सकत नहीं कि बताऊं। तुम अपने मुतालिक बताओ, मैं बहुत परेशान था। ये मैं बाद में बताऊंगी, आपकी हालत देखी नहीं जाती है। सच में? हमीद ने नकाहत आमीज मुस्कुराहट के साथ कहा और चटाई पे वापस लेट गया था। अरे तुम रो रही हो? तुम्हें पा लेने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहा था, और अब मैंने पा लिया तो निहायत सुकून से मर जाऊंगा। शहनाज हिचकियां ले लेकर रो रही थी। अरे तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो ना? हाँ। अरे तो उसी पाक दोस्ती का वास्ता है, रो नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं शुरू से तुम्हें बेगुनाह समझता था। जब तुम्हारा वारंटी गिरफ्तारी निकला तो मैं वो जो इंस्पेक्टर सिन्हा था उससे लड़ गया था। क्यों मगर? वो क्यों? तुम्हारे गायब हो जाने के बाद तुम्हारे घर से एक मशकूक खत बरामद हुआ जिससे किसी गिरोह की तरफ से गायब हो जाने की हिदायत की गई थी। मेरे खुदा, मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता। अरे कसम खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेगुनाही रोशन है सूरज की तरह, अमीर ने कहा। अच्छा, क्या तुम ये बता सकती हो कि हम किसकी कैद में हैं? ये तो मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ। अलबत्ता मुझे कैद करने वाले मुझ पर मेहरबान हैं। उन्होंने मुझे भूखों तो नहीं मारा। अच्छा, तो क्या कोई आता है खाना लेके? नहीं, वो सामने वाली दीवार की जड़ में एक दरार पैदा होती है और उसी से खाना अंदर की तरफ आ जाता है। अब हमीद ने लेटे ही लेटे जगह का जायजा लिया। ये एक वसी कमरा था। एक तरफ बड़ी सी मेज, कुछ कुर्सियां भी थी। कमरे की साख बता रही थी कि वो तहखाना है। क्या ये दरवाजा बाहर जाने का है? हमीद ने एक कोने में दरवाजा देख के पूछा था। नहीं, गुसल खाना है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरा नहीं, हमारा मकबरा है। जरा हाथ पांव में कुछ ताकत आए तो बाहर निकलने की जद्दोजहद की जाए। इतने में सामने वाली दीवार की जड़ में खटका हुआ जिससे एक कश्ती में नाश्ता अंदर की तरफ खिसका दिया गया। हमीद ने बगौर उस दीवार को देखा। वो सोच रहा था कि इस दीवार के बाकायदगी हिफाजत भी की जाती होगी। वो ख्यालात में उलझा था। इतनी देर में शहनाज ने 2 प्यालियां चाय की तैयार करी थी। शहनाज के इसरार पे उसे कुछ न कुछ खाना भी पड़ा। शहनाज ने बर्तन उसी दरार से वापस रख दिए। कल तक मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ। खुदा ने चाहा तो तुम बहुत जल्द अपने घर में होगी। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही काम अक्लमंदी का किया है। वो क्या? यही कि इस हादसे से पहले मैंने फरीदी साहब को यहाँ के हालात तफसील से लिखे थे। क्या फरीदी साहब शहर में नहीं है? नहीं, वो बाहर गए हैं, हमीद ने कहा और तफसील से सब बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लेडी सीता राम की कैद में हूँ? कतई, लेकिन आखिर क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? वो दरअसल अपना जुर्म किसी दूसरे के सर पे थोपना चाहती थी और इत्तेफाक से तुम सामने आ गई। अरे तो क्या लेडी सीता राम सिंह की कातिल है? हालात तो यही कहते हैं। अब मुझे यहाँ से बच निकलने की तो उम्मीद ही नहीं है। ऐसा मत सोचो, फरीदी साहब जरूर आएंगे, और अगर वो ना भी आए तो मेरी मौजूदगी में तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बस इतनी सी बात। नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। होंगे, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। तो क्या तुम मुझ पर वाकई भरोसा करती हो? आखिर क्यों ना करूं। एक बात पूछो, ये तुमने लेडी सीताराम के यहाँ से ट्यूशन क्यों छोड़ा था? मुझे नापसंद था। क्यों? वहाँ कई बहुत से आवारा और उबाश किस्म के लोग आने लगे थे जो मुझे अपनी तरफ तवज्जो करने की कोशिश करते थे, और ये चीज मुझे सख्त नापसंद थी। हमीद कुछ न बोला। आप अभी ज्यादा बातें न कीजिएगा, ठीक है? सर से बहुत खून निकल आया है। अरे भाई, इतने दिनों बाद तो मिले हैं, दिल चाह रहा है बातें करते जाएं। नहीं, बस अभी आंखें बंद कीजिए। हमीद ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वो
سو بھی گیا۔ اچانک اس کی آنکھ پھر کھل گئی تھی اور اسے پتا بھی نہیں چلا کہ سر کی تکلیف کی شدت تھی یا پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ارے 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 آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو شہناز کی آواز پھر سنی۔ پتا نہیں، بتائیے نا۔ ارے مجھے خود ہی نہیں پتا۔ نہیں آپ کو میری قسم بتائیں نا۔ ارے مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، حمید نے کہا۔ ارے فی الحال آپ اپنی حالت تو دیکھیے، میری بعد میں دیکھیے گا۔ یہ آفت تم نے خود اپنے سر مول لی ہے، حمید نے کہا تھا۔ وہ کیسے؟ ارے بھائی نہ تم اتنی سوشل ہوتی اور نہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ ہاں اس حماقت پہ تو میں عرصے سے رو رہی ہوں، شہناز نے کہا۔ اگر کبھی آسمان دیکھنا نصیب ہوا تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں ایک شریف عورت کی طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گی، جب تک ہمارے سماج کا ڈھانچہ بدل نہ جائے۔ اور تو کی آزادی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے شاید۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ کیسے کریں گے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ کرنل پرکاش محض یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں لایا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں نے اس کا راز معلوم کر لیا ہے نا، اسی لیے۔ اور اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، خدا نہ کرے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہناز، یہاں سے بچ نکلنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ حمید اٹھ کے تہہ خانے کے دروازوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ بھی نہ نکلا اور تھوڑی دیر میں وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ لگتا ہے شاید سچ میں مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہناز کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، چکر سا آ گیا۔ گھبراؤ نہیں، کوئی صورت ضرور پیدا ہوگی۔ شہناز نے کوئی جواب نہ دیا۔ حمید بیٹھا سوچتا رہا۔ دفعتاً اس کا خیال دیوار کے اس حصے کی طرف گیا جہاں درار پیدا ہوتی تھی۔ وہ جھک کے دیکھنے لگا۔ وہیں قریبی فرش کی ایک اینٹ اکھڑی ہوئی تھی اور جگہ خالی اتنی تھی کہ اس میں مٹی بھری تھی۔ حمید نے پہلے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ سوچنے لگا کہ اس تہہ خانے میں اتنا گرد و غبار کہاں سے آیا کہ خالی اینٹ کی جگہ خود بخود بھر گئی، اور اینٹ نکل جانے کے بعد اس میں مٹی اس لیے بھری گئی ہے کہ فرش برابر ہو جائے۔ تو یہ بات بےتکی سی ہے۔ حمید نے ادھر ادھر دیکھا، میز پہ ایک چمچہ رکھا تھا۔ وہ اس سے مٹی کو کھودنے لگا۔ کافی مٹی نکل جانے کے بعد اچانک چمچہ کسی سخت سی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے مٹی نکالنی شروع کی۔ یہ سخت چیز لوہے کا ایک لٹو تھا۔ اس نے اسے گھمانے کی کوشش کی لیکن اس میں جنبش نہ ہوئی۔ اس نے اسے دوسری طرف گھمایا اور پھر ذرا ہی سی دیر میں درار پیدا ہونے لگی تھی۔ دیوار کا حصہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ ارے شہناز یہ دیکھو۔ شہناز اور حمید متحیر ہو کے اسے دیکھ رہے تھے۔ سامنے کی دیوار میں قد آدم دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ چند گز کے فاصلے پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ابھی دونوں کی حیرت رفع بھی نہ ہوئی تھی کہ زینے میں قدموں کی آہٹ آئی۔ کرنل پرکاش اور لیڈی سیتا رام زینے طے کرتے ہوئے نیچے ہی آ رہے تھے۔ حمید کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اسے پہاڑ پر سے زمین کی طرف دھکا دے دیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اس دلچسپ داستان کو یہیں ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ چیک کر لیے گا۔ معافی چاہتی ہوں کل اپلوڈ نہیں ہو پایا تھا کسی انسین ریزنز کی وجہ سے۔ کوشش کروں گی کہ جلدی سے جلدی بیک ٹو بیک ویڈیو اپلوڈ کر دیے جائیں۔ شکریہ۔